हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. आज सकाळी येलो टाटो ते साडे येलो सगळे कॉलेजी कड़े कॉलेज ऑर्डर टाकलाच कम पड़ी व्हिडिओ काट तुम्हाला थिंगा हां टाक कम पड़ी ऑर्डर आणि टाक कम ओके मला माहिती दी नीला डिगरपाली त्याचं लकाकी आणि मिलिटरी कॅम्प ते साडे आलेली ते साडे गेला आणि ड्रॉप करून येलो आणि आता हे साडीन बसवला शाबीन हॉटेलाचं पाराजाकडे आणि हे साडी उडपी हॉटेल आहे ते उडपी हॉटेला दोन्हीमध्ये खंय फट टायम मारपाचे. आज सॅटर्डे न्ही आज मातशें आसोता बरें आसोता जातालें आंबोट ठीक जातो आयज आपणे गो काय आपणे गो ऑर्डर मारणे काय आणि आयज गेल ना रापणी मारपाक गेल ना कित्याक तो सांगतालो दर्या मातशें हालत थंय ते जाणा न्ही नुस्तीकार जाणा न्ही ते दर्या हालवता केदो नुस्तीं पडटा आनी सांगता फाल्यां 50-50 कितें जाता म्हणटा ते शुवर ना कित्याक सकाळीं उठून मिसा बी वचपा जाय न्ही तो आमी पुसता तो नुस्तीकाराचो. मागीर मंडे मॉर्निंग म्हणटा न्ही चोया मंडे जाल्यार मंडे आपणे गो काय आपणे कोण रापण उडणे काय आपणे गो काय आतां म्हगे दोग जाण फ्रेंड आहाय ते येता आतां त्या दोगांनी झोमेटो आहे तेका कितें लेट गेलो नुस्तें ते आतां सांगता मग ते 9 9:30 येतले दोगांनी मागीर चोया कितें जाता तें चोया आंबोट ठीक जाता जाल्यार चोया ऑर्डर बिर्डर मार आनी मागीर तो युट्यूबर येवपा आयवन बार्बोजो तेगे वय म्हाका सांगतालो KTC बी मेळटा थंय आतां दिसा 1-2 बी ऑर्डर पडलो जाल्यार हांव KTC पावलो. मागीर मुगे सुंदरीक मातशें ज्यूसूय घालपा जाय काल मातशें घेवन भोंवलो सांजे हांव न्ही म्हगे फ्रेंडा तो घेवन भोंवलो मातशें चोया मागीर सुंदरी मातशें पेट्रोल घाल म्हणटा 7 तिट्ट जाता मागीर कळ्ळें चल मेळटा आनी मात मुखार कितें जाता तें सांगता तुमकां रिपोर्ट दिता ऑर्डर खंय पडटी चोयता आतां मातसो पडला वेटिंगेच्या पड म्हणटी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता खंय पडटी आनी कितको पडटी ऑर्डर कितको रिसीव करता तें चल दाखयताय. आज क्लायमेट बरो आहा तितलें गरम ना तितलें थंड ना पावस येता जाता. आयज मुगे मोबायलार रेनकोट हाडलो हांवें तेंय घाता आनी हेल्मेट हाडना हेल्मेट म्हाका पुरतें कळ्ळें तुका. चल बरें मेळ्ळें मागीर मेळ्ळें चल बरें करता सगळें. वचय 2 वर जाले ड्युटी लागल्या 1 ऑर्डर मारलो हांवें आतां 1 वर मिटींग जालें 1 वर 10 मिनटां आतां तो सांगता म्हाका हिंगो कृष्णा म्हणटी थिंगा बोड्डा ते पुतल्या कडेन थिंगा आतां गेलें आतां तो थिंग वच म्हणटा आतां हिंगा आहलो पावर हावजाक हिंगा आहलो शेट मातसो हिंगा आहलो न्यू पडलो ज्यूस चोयता आतां कितें करता वचोन थिंग चोयता थिंग रावता आतां वचोन कितें जाता तें चोयता ऑर्डर पडटा पडना ती चल बरें मागीर मेळटा तुमकां. हॅलो वचो पुत्तून येयलो आतां थिंग पावराजाक ऑर्डर पडना 1 वर 10 मिनट बसवलो आतां कृष्णा म्हणटा हिंगेलो वेजाचो कृष्णा सर्कला कडेन आतां थिंग बसयताय चोया आयज ऑर्डर ना दिसता म्हाका ऑफर घायलो तेंच्यांनी 24 ऑर्डर माल जाल्यार 475 मेळटा म्हूण आतां 24 जाता आयजू जाल्यार खबर ना चोया जल्दी का काम शैतान का होता है वेटिंग करूया अपने को क्या है अपने को तो वेटिंग करने का है. स्लो गर्मी पासून चालू जालो आतां मुगे फ्रेंड येयले तेंकाय ऑर्डर पडली खंय त्या मदेसान गेले हांव त्या रस्त्यासान एक ऑर्डर पडली झोमेटो ऑर्डर आहा स्विगी तितू ऑर्डर ना स्विगी आहा म्हणल्यार तितू ना रातीचे चड आसता ते राती म्हणलें जाल्यार 8, 9, 10, 11, 12 तशें करून चड आसता ऑर्डर रायडर आसता आनी सकाळीं सगळे मेलो आसता तितून हांव एकलो मेलोलो कळ्ळें तुमकां. ते वयले जायते आहाय ते कितें करताय राती कामां वयताय ते मागीर सकाळीं मागीर एक 7-8 वर करताय ते आनी तेंचे मदीं हांव एकलो कळ्ळें तुमकां. हांव येसो एडोस बिडोस राबण्या बिबण्या वचोन मागीर हिंगा येवपा भुरगो कळ्ळें तुमकां. आतां चोया कितें जाता तें चोया आयज हांव मातसो एकलो तो फ्रेंडूय येयल्लो म्हगेलो तो युट्यूबर म्हणटा तो मातसो बिजी आहा खंय एकले जाल्यार मातशें बोरींग जाता कळ्ळें हुस्मण येताय 2 जाणां जाल्यार मातशें उलयन टायमपास बरो जाता. आतां कृष्णाक आपयलें तेंची चोया लोकेशन दिलो आहा गो टू नियर कृष्णा म्हूण नेक्स्ट ऑर्डर म्हूण आतां इगली पडटा म्हूण खबर ना ते सायडी किनारा आहा ते सायड टाटो आहा 4-5 आहा हिंगा कितें जाता जाल्यार मातशें बरें आहा नाजाल्यार सुक्यार पडलो कित्याक फाल संडे न्ही संडे चडसो येना संडे मागीर सुंदरी मातशें धुवपा जाय निवळ करपा जाय आनी मुको एक बलिनो आहा ती मात सर्विसींग सेंटर दिवपा जाय भितरल्या मातशें हळशीक जाला ते भुरग्यांनी पावसाक कितें गेलो न्ही फॅमिली तेंच्यान हायन पीन ते माते चल भितर केलो त्यात मातशें फाल्यां 2 अपॉयंटमेंट आहाय म्हाका एक सुंदरीगे अपॉयंटमेंट एक मुगे बलिनोगे अपॉयंटमेंट तेंक मातशें चाकाच कोता सारको चाक्क कोता दिनाटा
सर्विस सेंटर वचून मागीर चोया आनी ऑर्डर पडटा तेन्ना मागीर तुमकां रिपोर्ट दिता मुखार कितें जाता तेच एक ऑर्डर मान आहा जालें 1 वर 15-20 मिनट जावपा येयलीं चोया जल्दी हे काम शेतान गावता आमी हल्लू म्हणटाय चोया मुखार कितें जाता सांगता तुमकां चल मेळया मागीर हांव वचो येयलो पोत्तून येयलो वचो हिंग येयला ते किनारा ते बार रेस्टॉरंट आसा थिंगा कितें जालें खबर आहा थिंग ऑर्डर पडना कृष्णाको बसो ऑर्डर पडना तेका लागून वचो एसो येयला हिंग येयला हेचो हिंगा एसो बसोन येचो बिल्डींग बी दाखयता एसो येवन हिंगा एक स्टेट बँक आहा स्टेट बँकीचो हिंगसान गेले म्हणटरी हे ते दोग जावं पुतली आहाय ते कोणा चोयता खबर ना एकला आनी न्यूजपेपर वाचिता आनी एकले ते सायडीन चोयता आतां कोण सांडोवन गेल्या ते खबर ना तांकां आतां बरें वर्सान ना भुरगीपणासान चोयता तांकां आनी दोग तीग जाण आसलो ते खूंय गेले म्हण खबर ना दोगूय जाण उरले आनी असो थिंग बसोना सावळे कितें करे वचो एकलो स्विगीकार बसोना थिंगा आयज ऑर्डर ना दिसताय म्हाका तेका लागून वचो थिंगा बसोना करपाता म्हाका दिसता आनी एक अर्दी वर या 1 वर तरी ऑर्डर पडना आनी म्हाका हांव पावतो वसा घरा कडेन वोसोन शेंद्रीकान न्हिदोता जायत जाल्यार शुवर शेंद्रीकान न्हिदोता आनी कांय ना मुगे सुंदरी पासून हांवें पेट्रोल घायलें ना कालचें चलयता बाबडी ती बाबा रडटा ताण लागल म्हूण तेका लागून चल बरो येगोन मेळ्या मागीर मेळ्या मुखार मेळटा कितें जाता तें चोयता हेच एश कोन्न सेकेंड ऑर्डर पळय आतां 29 ऑर्डर पळय ती कृष्णाची पळय होण्यो म्हणलें जाल्यार 1-2 वर रावले असो कळ्ळें तुमकां थंय 2 वर रावला आतां थिंगा एक्सेप्ट मारता एक्सेप्ट मार जाल्यार जाता तें दिश्टी पडटा तुमकां एक्सेप्ट दिश्टी पडलो हिंगा एक्सेप्ट मार म्हणटा सावंड वयतलो आतां ओके जालें आतां तेंगे मॅप येता खंय आहा तेचो मॅप येता आनी थिंग पावल म्हणटरी हेचो हें मारप मागीर थिंग मेळटा खंय वचपा तें कळ्ळें आतां वयता आनी चोयता 29 ऑर्डर पळया म्हाका सुद्दां एक 2-3 किलोमिटर आसा 2 किलोमिटर आसतले 29 पडलीं वयता सावळेन उबो रावलोलो चल मेळटा मुखार मेळटा कितें जाता तें चोयता वचय आतां पावलो कृष्णा मुर्तीको पावलो हांव हिंगा हिंग ऑर्डर आहा वचय हिंग पावलो हांव लोकेशनाचेर तेंगेले आतां हांव कितें कोता हिंग प्रेस कोता प्रेस केले म्हणटरी एस करपाचें एस केले म्हणटरी आतां चोय तेंगे आतां ते आनी सेल्फी आनी इचारता तेम गोडे तेंकां सेल्फी दिवपा जाय माशरा पोत्तून येता राव माशराय तो सेल्फी दिली तेंकां आतां ऑर्डर रेडी जालो ना तुमकां दिश्टी पडला खबर ना वेटिंगाची आहा वच चड पडटा तेका लागून मातशें हालवता चोयता खंय पडटी ऑर्डर मागीर घेता मागीर पोत्तून येता अजून पोत्तून येयलो ती बारीक ऑर्डर आलो ती कृष्णा गेली थिंगा 1.5 किलोमिटर 30 रुपया दिले कितले आयलो 8, 9, 10, 11 4.5 वरान 2 ऑर्डर क्या रे बाबा ऊपर वाले गरीब पर रहम कर रे बाबा अपने को क्या है अपने को तो वेटिंग करने का है अच्छा मुगे फ्रेंड तो नुस्त्या घेवन वयता रापणे घेवन वयता तो आतां झोमेटो येयलो तें झोमेटो मरे आक्को लुटिलो जूण 5 माळ्या बिल्डींग बांदिली तेणी करोडपती आनी नुस्तें आनी आतां कितें करपाचें पूण तें घर बांदिल्लें तें चिर्या बिर्याणी तें लाकडाचे बेश्टे घरा ते भुरगीं खेळटाय तसो ते बरो भुरगो तो बरें आसता रे ते तो झोमेटो हांव स्विगी हांव शिंद्रीकान न्हिदोता तो ऑर्डर तो राती 2-3 काटे तो कोणी काटा आनी हांव वचय मुगे सुंदरी येचय काटा सावळे रावले आतां कितें करया आतां एक बरी थंड सॉफ्ट ड्रिंक पिवपा दिसता म्हाका मागीर चोया मातशें वेट करया आनीक ऑर्डर पड जाल्यार मारया आनीक ला तो थिंगूच पोता रेड कार्ड पेर म्हणटा तेशी ते शोयलें वचपा तें हय आपणे को क्या वेटिंग करने का हय माशराय पोत्तून येता माशराय हालो वचो पोत्तून येयलो 5 ऑर्डर मारले तुमकां दाखोवपा आनी मेळना हय आनीक मनीस येयलो स्विगीचो तो वयतलो तेका ऑर्डर पळया आतां तो रापणे व्हरपा आपयतो तेका वचो आमगे रापणे मिनिस्टर म्हणटा तो आमगे मिनिस्टर म्हणल्यार तो आमगे हिट रे तो एक कॉन्टेक्ट करपा जाय कोणा रापणे बी येवपा जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट म्हाका केला जाता रे हांव मागीर तेका सांगता कळ्ळें तो आतां तो तेका उलयता सेटींग करता ते कडेन आनी हांव 5 ऑर्डर मारलो तेय 20 रुपया 2 घाले तेणें म्हाका मागीर आनीक 30 रुपया घाले ते तिनी हावसिंग बोर्डाचे कळ्ळें तुका तिनी ऑर्डर मारले ते हावसिंग बोर्ड एक भाटेकर इस्कॉल आनी ते आयल्यान आनी ते आमगे भोंवणी थिंगा रे तेगे थिंगा आयल्यान पडले तेंगे गेल्यान उदका बॉटल गेली ताण लागलेली बरी पिली उदक पिलो ते सगळे टायम व्हिडिओ काडपाक मेळना रे कित्याक ऑर्डर पडले म्हणटरी मातशें कळ्ळें लोकेशनाचे अटेन्शन आसपा पडटा आनी हे आमगे आसताय बाप्पू म्हणटाय ते पेपर आनी पेन घेवन
दिताय ते मागीर ताका आज करून 500 उबे पडाय आनी आंकडे तिकडे आनी 500चे ताका लागून चयता आतां कितें जाता तें जायना जाल्यार 4 गेलो घरा कडेन ऑर्डर नाय त्याचो आमकां तो रापणे वयताय तो हेडा चोय ताका आनी झोमेटो आतां 1 वर जालें ताकाय ऑर्डर ना झोमेटोकूय ना आज मातसो लो ऑर्डर आज चोयता मागीर बरें दिसना अशें भेंडा दुकान येयलें वचपाक पयलीं एक विडियो कोता टेंशन घेना काय मेळ्या मागीर मेळ्या तो आलोलो शादीक म्हणटाय तो तेगे आनी खंय दुखत खंय भेंडा सकयल खंय दुखत खंय ताका आतां खंय दुखत तें खबर ना इशारा कापी हे थिंगा चोय तुमी कळ्ळी चल बरें मागीर मेळटा असो फुकून येयलो आज जाली ड्युटी काबार जाली 4 ड्युटी काबार आज लास्ट ऑर्डर मारल्या आनी थिंगा आलोलो हिंगा एक नवतारा फाटल्यान थिंगा थोडे सायडीन ऑर्डर आहलो ती जालें आयज जालें सारकें जालो आंबो जालो 15 ऑर्डर जालें मुगेलें तें दाखोवपा मेळना कळ्ळें तुका ते मोबायलाचेर स्क्रीन मातशें हें जाता चोयता नेक्स्ट टायम तुमकां तें दुसरी मोबायल चेंज करून सगळें ऑर्डर दाखयता कितें ना आतां पळयता मातशें फ्रेश जाता ती ग्रावंडार कितें तरी आमच्या मानोरा ग्रावंडार कितें तरी थिंग मातसो वचून चोयता कितें आहा तें आनी फाल्यां चडसो येवपा ना स्विगी म्हाका तें सांगिल्लें मुगे सुंदरी आनी बलिनो मातशें सर्वीस करून काडपा जाय ताका लागून चल मेळया आयजचे दिसा जालें इतलेंच आहा बरें सगळ्याक गुड नायट फाल्यां मेळया चल बरो करून